Shalom Israel. Give honor and glory to Yahweh. B'Hashem HaMashiach Yahweh Shai. My name is Shekana from Israel, son of Zion. Baralana sa today we're talking about one special Sunday in a world for Yahweh. As an sa we're talking over, we'll talk over a cultuur. Je cultuur say abi, de man voering, de man teken pour fi. En die de man teken pour fi, ti de in saf suma na yu. Ye kari sref ala so san ye kari sref. Ma you na dem chain for Israel. Uluna a chosen people for a Most High Yahweh. Means a bribi of in one bribi, mana so ade. The oluku in a world for Yahweh for want to change ani. So, kan de ano belangrijk giu ma gimi a belangrijk voor sa bepaalde chinsani sa ap te maken dengan je cultuur. Maar kan de unu blakamang nanga ingi upake anders aan uno pake lekva a mousai kei unu fa ubem doing da kan de upake anders aan. De one voelen bij de in een tent dat hij 2000 jaar geleden of 4000 jaar geleden. Maar de sandis de manier lezen sandis die in de Bijbel. Dat we vergelijk bepalen san in de Bijbel nanga de cultuur voor de chief Israël nanga de zogenaamde blakama nanga ingit de day. Dat we go luku if bepalen de san sang de in de Bijbel. Nanga sa dem chief Israel educti de day dem zogenaamde blakamanga ingi. Dat we go luku. Maar we beginnen Johannes 8 vers 32, let go 20. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Na omelisi ba met egi taki isa saba true, en a true na enigste sansa kan make you free. No one trasani no kan make you free na grond dat we select na awaarheid. So lees je select je cultuur no belangrijk. Maar je cultuur play one bombige rol in a grond dat politie. If the man contact you na West Coast Africa, ne de man chari compagnie in de Americas, ne de man dwenye you fi pour ane fi say abi futek dif de man, to? I de man dwenye you fi pour agado fi say abi ne tek a wet man, ne tek a wet Jezus wang. Dat betekent dat je wansan chibiri die you sa you no sabi in je cultuur. Daarom maak je cultuur belangrijk. En pe you kan vinden je cultuur en cultuur ego samen nanga historie. En je historie ik kan vinden wang in a Bijbel. Kan? We gaan naar Genesis 25 vers 27. And the boys grew, and Esau was a cunning hunter, a man of the field. And Jacob was a plain man, dwelling in tents. Amataki, Jacob, be the one, wakotaki wan tantiri man, aman be rustig. Dama be tang in soso tenti. En na Jacob neng draai kontrong Israël, volgens a Bijbel. Dat de luku de ingi brada nanga de ingi brada de ingi sa nanga de blaka brada nanga de blaka sa san de ini abus konreta nga de tidete weka intenti na in de sotu ci oso dis wetang lekfa ufo vader betang Jacob posiso dem chief Israel etang
Jacob be de wan tan tiri man en aman be dobi futan intenti. En dati epsa tenanga no ete nanga den ingi brada nanga den blaka brada we tantanga de tide intenti. You go in abusi e overleven dape omen jari i tang precies le van je voorouders bij je tang na precies zo je tante le kadef te dete. Maar die bepaaldes, maar dat is nog belangrijk hè. Omdat je no one sap suma na you. Maar gimi na nga boom voor brarasa e wiki node in a true de so is belangrijk. I mo sap suma na you. If you no sap suma na you, je no sap peek moto, je no sabi pe yogo. Je begrijpt? Je no sabi pe yuk moto. En you noma sabi pay you ogo en pay you go landen. Je begrijpt? Dus de sanse de sabi. Dus unu na de chief Israël. Alles aan sabi sa in a geschiedenis eta herhalen schreef. Alles aan sabi sa e fossi e sabaka. Na wogo komt er in een woord van Mosai. Wogo na Deuteronomium 28 vers 68. Wogo luku sang a woord toe. Tak dape. Je begrijpt? Want de chimpis, de chisotup chinso sandisi, de sotup chin, de sotup chin punten disi, and make you a story. Want you moet sabi taki you cultuur belangrijk, maar u pak je anders aan. Daarom make je unu go in slavernij. Je begrijpt? Unu voorouders betan intenti, want Jacob namana Israël, maar betan intenti, die you go in a binnenland, unu we dwell ete intenti. Kan, Deuteronomium 28 vers 68. And the Yahweh shall bring thee into Egypt again with ship, by the way whereof I spake unto thee. Thou shalt see it no more again, and there ye shall be sold unto your enemies, from bondman and bondwoman, and no man shall buy you. A woord to takja, taki amosai, taki amouchari go baka in Egypte. Egypte volgens de Bijbel betekent katibo, dat betekent in slavernij. Maar alesi disi, amouchari go nga sipi. Toch? En teitoro da pedema oseri gi slafu uma nga slafu man. En no was mano de pa you. Dat betekent dat no was mano de fu save you pour uit a systeem sa you de. En as andisi, na wan den tekening sang, is hori taki, you na wan backup chain fu Israël. Want they go luku history, so lesi je silek de ingebarada fu no go in slavernij. Nanga boto de mango ook toe in slavernij nanga boto. Columbus layo mem de man poti ini sipi pot ketina de man ki chago in Spanje ko chako be forward in Europa ja. Kan dus dis na one thing chimpi story in you history fi sap suman ayu taki you blaka man amosai taki amoseni go baka in Egypte nanga sipi. Want die chief Israël moto in Egypte al eerst te lezen na wakale wakak moto. Maar mata ka lezen disi. Je nga sipi. Dat Egypte betekent house of bondage. Dat want dat je idee in katibo. Je begrijpt? Idee in slavernij. Kan? Dat we continu naar een woord van Mosai. We gaan naar Deuteronomium 28 vers 48. 28 vers 48. Deuteronomium 28 vers 48. Therefore shalt thou serve thy enemies, which the Yahweh shall send against thee, in hunger, and in thirst, and in nakedness, and in want of all things. And he shall put a yoke of iron upon thy neck, until he have destroyed thee. You see? Amantaki. Amosai Yahweh oseni you go figo dini you enemies. Então, sang eng oseni kon giu
Dat je go dinama in angry. En in te abdostok. Nanga sososking. Nanga in ala sansaiwani. Da ap sem enemy dati opotwa isriketi na you neki. A topic na isriketi na you neki. We in history, you can Google yoke of iron. Dat je ziet dat hij nog een trafalk ne jump kon. Na you so-called black people de jump kon. Zogenaamde blakka dan een kleur hè. Is dat hier nog poelen nou daar weet met dat so-callers. Ja nou een blakka man. Ja een Israëlieten. Je begrijpt? Dus you go dini you enemy en aman potuan isiriketi na you neki. That's the in a war to for a Mosai. This now one them chimpy story ook toe. Sang and make you black man nanga ingi taki na na dem chain for Israel. Kan en aman taki te doro dape de mau seri you di slafu umang nanga slafu man useri brada no mana konti ay utak uno seri useri de man seru nu dus Israel yung wiki fi chatru de pastor nanga de trama de man ko liste sandis ki in a Bible fi verstaan sumana you if you no sabi pe moto you no sabi pe yego daarom make you elona ala so tu gadu bakatok welona ala so geloof bakatok take tanya di sino fen wini na dati jompo tek trawang asan no desware yeshi den trakola ke kenki gadu you want de ina gronta pudisi da unu want de da operati in some geloof wansa ne klopanga unu no de ye de inu oso na ngai family i egi family o una wamma pa to asan dat in gomite in de muslims ma tak gewoon a heer oso dape na muslim maar tego dape da yes tak dis na Jehovah's getuige dat na disi dat na in bribi dat na in sol no na in unu blaka ma wa sanda te comfort taki ide ino oso nga barada nga sada atrama i bribi in kulturu atrama i bribi tak ena muslim atrama e bribi tak ena christian atrama e bribi tak ena afrikan atrama penterak ek moet op Egypte ala resources dat abi in blaka ma family ma in de travolak in emita sanite ta patak ena muslim tok aher osona muslim omdat de masap sumana de masap pedek moto ma yunus sumana da yesu ku yepi ma yesu kena fout presi. Maar we continuen naar het woord van Mosai. We gaan naar Deuteronomium 25 vers 5. Kan? Deuteronomium 25 vers 5. If a brethren dwell together, and one of them die, and have no child, the wife of the dead shall not marry without unto a stranger. Her husband brother shall go into her, and take her to him to wife, and perform the duty of an husband's brother unto her. So, a Mosai Yahweh takite wan barada, abi wan vrouw mano, abi pchanging, me barada dat kon dede, to, a barada dat kon dede, dan a barada dati at in barada, o teki a vrouw dati, da amau du a pleg fu embrada sang dede. Asandis nuans panam kote gimita ke asandis misha bus kondresma. Takita wan barada dede madarme te ima arkimi busamita ke desma pakasan an trafasi. Te wan barada dede na omen bus kondresma misaba sanati. Te wan barada dede
Da tede pura vrouwen blaka dan wan trabrada ogo sirip nanga enfosak moto na blaka. Omdat desma pakasan am trafasi ma asan de taki efa brada fino abi china nga vrouw dati da imtekeng. Dis na wan den tekenen voor a Bijbel san e soort taki yu blaka man na de real ju voor a Bijbel. Je begrijpt? Want als aan dit machine ba in bus kondre, als aan dit deem bus kondre, maar mijn vader is maar schreef je voor water den sani. Je begrijpt de meest nono de ne wana sandati, maar na wan sani voor een wet voor een moos hij dat je de wan brada de man abi china nga a vrouw, ap tra brada moest tek ap china lek vrouw. Kan? O jompo gona Leviticus 15 vers 19. En we go luku sang a woordu dagdape. Kan? Leviticus 15 vers 19. And if a woman have an issue, and her issue is her flesh be blood, she shall be put apart 7 days. And whosoever toucheth her, shall be unclean until the evening. You see? This now the taken ook toe. Sade in de chief Israel. Tak te wan ching wa umam ching kise musiki na tap say de pot dengo apart in wan ching de parlement Jacob tak aita intenti dat de chan de sra makas mai karen gangasa de soort model ching het toch dale mai pot dengo go dape ute besmak basiki. Je begrijpt toch? Dus dit is nou want de tekenen ook toe. Voor sorry dat je nou want de chosen people voor een Most High ja. Draai kom baka voor gehoor de wet voor een Most High ja. Want if we nog draai kon hoor de wet voor een Most High Yahweh, brada, we libi no tambong, we libi fanya na ngosrefi, we libi wan fasi dino fiti en dat no boom. Alla den san samen lees so men lees san is uit de Bijbel. Mek je verstaan dat na jou na de chief Israël. Dat draai kom baka lef wan bigi familie. Unom tak de dat boy mi neem ook sanga maar dat boy mi neem ook sanga die una wan bigi familie omdat einde van date op. Einde van date op. Na lek fo wala mala kon u kon samen, u struggle u kon samen, so ook we samen ook tubaka. Sman of ta baka ja. Kan we go na Joshua 3 Verse 3. Joshua 3 verse 3. And they commanded the people, saying, When ye see the ark of the covenant of the Yahweh your Elohim, and the priests, the Levites, bring it, then ye shall remove from your place and go after it. Isa de mantaki? De mantaki? Te de man si a ark fugado, that a people toch? Today she didn't defy a charing that the people must go name baka. Toch? En na leki tego in a benelante, ye she de mai chari a chaya ede. Toch? De mai chari. Toch? Na posiso de man be chara arakta fufu amosa de man be charing. Den defy man be charing. En solicite de mai chari. Tere man be chari a chaya ede toch? Dat de omenisma be go snap her dorpu be go luku e go of kan de aulolon to akonde to da alas mai lo ne baka. Je begrijpt? Dus de chief Israël de ouders voor den shiden sani toch? De ouders voor de man shiden sani sang de biggest man de man voor shiden sani sa de voorouders be do maar de man go make de egi sani in asem model dati. Je begrijpt toch? Dus daarom ben ik meteen dat we opakasan trafasi aan maar na je kulturu. Je begrijpt toch? Dat wil na je kulturu. Je begrijpt toch? Dus je moest go onderzoeken bij Bijbel visa bepaalde sani. Omdat bepaalde san sa de man tegen je zo'n brainwash. Je begrijpt toch? Alleen zo sandis na in de Bijbel me lees de meneer lees en een trapersie. Je begrijpt toch? We jumpen gewoon naar vers 6. Joshua 3 vers 6. And Joshua speak unto the priest, saying, Take up the ark of the covenant and pass over before the people.
And they took up the ark of the covenant and went before the people. Isa solisi de man cara chai de kan want to man da min de smai de bai cara sani sa abra den sma. I begrijp toch? Na zo'n model sani just wat het egi des dat je utara ark abra de smare. I begrijp toch? Dus na wang same soort model fu unu blaka brada den bigis ma unu ma upakasan trafasi aan, uno pakasan na facileg fa pake aan. Je begrijpt toch? Daarom meki met jou omelis draai kom baka na de fevi boeken van Moses, Torah en hoor de wet van Mosai toch? En bribi in Jehovah shai die saplek Jezus. Omdat hij you trowe dif you sani, nee go teki di fumasanenge. Mi vind dat if you trowe sang you bigisma be do nego te awet Jezus da moro bete tana di fa bigisma wan na sem fout sang sa do na gwangalanga i begrijp no uno bus kondresma nanga de fotoman de blaka mananga de ingi to uno na dem chief Israel ma upak asan trafasi an uno pakasan na fa asan skrifina in a woord van Mosai ma ala den tekening fu den san sabeb sa fosi na ala den tekenen dat de in a Bijbel. Maar unu go wroko trafasi na nga den sani. I begrijp toch? A Mosa afas fa Mosa is so unu fu be wroko na nga den sani. U go mek unu egi san. Daarom ik ama betegi Moses staki. Ala de san sa isi we meki da. Uno was manom go mek den. Mana de san dis u dudap. U go mek ala de san sa Mosa be so unu. U go mek de san dat baka. I begrijp toch? En dat nou am den. Nou am de sondu sa u sondu. Je begrijpt toch? Maar u pakt dus aan trafasi aan. Maar we konden niet naar woord van Mosai omdat hij you lek blakaman, toch? You lek blakaman nga ingi. Unu no denki taki na so wotang no want change okong in unu altijd. Kan, maar we gonna Samuel 23 vers 15 we lezen tot aan 16. Kan? Samuel 3 vers 15 we lezen tot aan 16. And David longed and said, oh, that one will give me drink of the water of the well of Bethlehem, which is by the gate. And the three mighty men break through to the house of the Philistine, and draw water out of the well of Bethlehem that was by the gate, and took it and brought it to David. Nevertheless, he would not drink thereof, but poured it out unto the Yahweh. Yung drimak timang, David do ani watra, ma aki suma wokis watra gen fadrini. Yung drimak timang go na Bethlehem, na porte, pede Filistijnen bede. De man go teka watra, de man chara watra konji David. David no dringa watra, maar David trowe a watra di masra gado. Na leki te igo si den bigis ma fuwe trowe watra, ma tamite i omelista kande desma pakasan trafasi an wanti David trowe a watra di gado. No trowendi no wan trasma, a trowendi a Yahweh. So, we lisa sem sanisi in wansra na tongo Bijbel. 2 Samuel 23 vers 15 tot 16. En David ben wani wang sani en ataki o. If wang suma ben sa gimi watra fudringi fuda peti na Bethlehem. Disi de na sei da portu. En dem drie makti man ben broko go na mindri fuda legre fu dem Filistijn suma. En dem ben hari watrak moto fuda peti fu Bethlehem. Disi ben de na sei fuda portu. En dem ben teki hem chari kom na David. Toku ano ben dringi hem ma a ben trowe hem gi masra. David no dringa watra. David teka watra. Nee, David trowe watra di a Most High Yahweh. David no dringi a watra. David teka watra nya towenji masra gado.
Sami sabi like Yahweh, maar sabi like Masra Gado. So, dus next, bijvoorbeeld, if me de gas ne jude, ne go mit wan sma, ik tek die kabashanga wata nya itowe, makande, aman teke kabashanga wata la ma itowe. If ama kan towe ngi wan tasani, ma if ama itowe wata ji amos hai Yahweh tok, ama no sondu, Lectere ma questa e il kuno mai ai kamayeto e wataru no da fotroe watra lega sama fusani omen funto sapta kasa uno sapta kasani de ina Bible ma wo leesi wan Nederlands Bible di me ki fosta moro bum mo go lezen di Nederlands 2 Samuel 3 vers 15 David zei ik heb zin in een beker helder water uit de stadput in Bethlehem. Die put lag vlakbij de stadpoort. Daarop braken de 3 mannen door de Filistijnse linies heen, haalden water uit de put en brachten het naar David. Maar hij wilde er niet van drinken. In plaats daarvan goot hij op de grond voor de Heer. Aman trowe a watra na grongi Masra Gado. Dat desma met nam sami on sorry. Mi e sorry taki. Desan sa de voorouders voor unu. Be du. Unu we do de sem sani ma inwan trawe. Une trowe ji Yahweh. Une trowe a wata sawe go teki dape une trowe lek fada go trowen. Unu ego trowen tap unu maniri. Daarom me meteu tak draai kombaka na unu history. Draai kombaka na unu kulturu. Na alale sandat ulasi. U aba secret ete. Ma suma na a very libi. God of unu Yahweh unu sap moro. Da we go tek omen so sane kari te we trowe wata we karala soto gri. Maar no so abede ano so do am da fo trowen di da fo teka krabasa irsan sama kari amantaki gado tego lese moro fara tok amanta irsan sama kari tok amantaki gado here mo lese ngina ina Nederlands vers hier kom lese kan rede tak na le mele mo lese vers 17g nee mijn God riep hij uit. Hier samantaki. No gadu. Amabari. Iko reda amantaki no gadu. Ama esam fos amantroa watratok amantaki no gadu. Omdat ipede mango kisa watratok. Be the dangerous. Nagado soya amantaki ta watra di wanito. Me mek de mango tekenji wista la pena wan gevaar sauna. Me mek de mango teka watra gi dape. Damano bibi, namano dinga wata, nama toweng, nama bali no gadu. Omdat jamano bibi tok. Da you, na sorme sorry taki, desma ina Bible, na you voorouders. Sadama be abi in de man kultuur na dat you do tanga de ifti de eten. Tego na tapse na alesans we do, ma unu ne duem na asuifer fasi sang amustu. Ma trowe watra na grom begi amos hai hawa anoa sondu. Wan dafo doing en no one presi minolesi pa mata pegado tagat na sondu ama sondu. Mama trowa watra mi lesenji in 3 soort Bible. Meki verstaan taki ama troa watra na krong di amosai ya hawa. If you no be sabi, metegi tide dat you kulturu na you history de ina Bible. Da we gonna Joshua 7 vers 6 goluku sang a word to tag dape. Kan Joshua 7 vers 6. And Joshua rent his clothes and fell to the earth upon his face before the ark of Yahweh until the eventide. He and the elders of Israel, and put dust upon their head. Joshua priten krosi en nanga de amapado pesa ark fu amosa Yahweh.
deman fringi doti na tapu. En angaden deman fu Israel, deman fringi doti na deman ede. Deman fadong nangaden fesi na grong, fesa ark van Most High, en deman trowe doti na tapu, den ede. Jerusalem trowe tap ede. De man Joshua nanga de elder fu Israel trowe doti na tap de ede. We gonna Job 3 verse 12. And when they lift up their eyes afar off and knew him not, they lifted up their voice and wept, and they rent every one his mantle and sprinkled dust upon their head toward heaven. De mati fu Job ego luku Job de man shi Job van verre. Nee de man nu sabi Job. Nee de man meki bari. Nee de man krei. De man piti de mantel. Den de cross de sa de man be weri. Nee de man sprinkle doti atap de ede. Luku gwa lok tu. Je verstaan? De man trowe doti atap de ede. We gaan naar Ezekiel 27 vers 30. And shall cause their voice to be heard against thee, and shall cry bitterly, and shall cast up dust upon their head. They shall wallow themselves in the ashes. You see, amantaki, you hear a voice for the abarif the man. En dema otrowe doti na tapu de ede. A topic fu a heer sandisi na doti na tapu deman ede. Dus te deman te bijvoorbeeld kan dit je tackle kon. Je wan go krei begi dat je trowe dat de man bij trowe doti. Like pa de man fiop to de man trowe doti a tap de man die de man trowe doti de man luku go a lok tu. Je begrijpt toch? Dus de ma trowa doti tap de ede, de ma elu gwa doti. A doti heeft to op om een soort kleur, je know, maar soort kleur doti de man bij trowe. Maar we gaan openbare 18 vers 19. And they cast dust on their heads and cry, weeping and wailing, saying, Alas, alas, the great city wherein were made rich all that had ships in the sea, by reason of her costliness, from its 1 hour is she made desolate. Dus, amo usai taki de man trowe doti atap de ede en de man krei bari taki helu. Dus, de man tak grace de taki a geweldige foto, toch? A geweldige foto sa deman, a geweldige foto sabe mek deman kon gudu ala deman be abib sipi atapa liba. Toch? Dan atapa liba deman be ab sipi atapa liba ala deman kon gudu binnen 1 uurtje ama o meki deman fado. So, ma a topic na doti na tapu deman ede. Da a doti sa voor a gro ap om een soort kleur. En bovenvoer tekst in de Bijbel etegi taki deman trowe doti atap de ede. Maar mino man kon tegi tak soort doti nen. Maar te luku in unu kulturu blaka mannen na ingi tada de Israelite. Unu we trowe we teka doti we pote na unu skin. Maar we dini tra gado we kar trasani na lekto we go trowe watra dafo trowe watra ma unu to go trowe watra we kar trasani. Je begrijpt het? Want no manam kontegi taki pemba ano doti. Pemba na doti na wet doti na saf doti. Je begrijpt het? En te luku unu kulturu we potat a pemba na unu skin. Deman fosi, deman be teki doti, deman be pot doti na de ede. Deman poudre crossif de skin. We te potat doti guai ede, a doti ofanan guai heri skin. Deman be bare luku guai lokte begi. Je begrijpt het? Maar unu
teke a doti, winsor doti ne akan doti, ma uno go roko na trapasi. Ma ai sorry taki, you history na you kulturu de in a Bijbel. Deuteronomium 25 vers 1. There be a controversy between men, and they come unto judgment, that the judges may judge the man. Then they shall justify the righteous and condemn the wicked. And it shall be, if the wicked man be worthy to be beaten, that the judges shall cause him to lie down, and to be beaten before his face, according to his fault, by the certain number. 40 stripes he may give him, and not exceed it. Let if he should exceed it, and beat him above these with many stripes, then their brother shall smite vilely unto thee. Ishisha wotu lagi. Amanda ki if tuman abitrobi, tak? Tuman abitrobi, da awansa abileti, da dojen leti. Ma awansa no na leti, a wikit wansa no abileti, tak? Teleman gona de fes kurutu da kurutu, da de mau jiwa leti, da de mau takatrawa ina leti. Apte de man toro, tak? De man sta eigenlijk a man is fout dat de man musu wipa mandati dat de man pota man tong dat de man wipa man, maar de man wipa man aan een bepaalde nummer, de man wipa man 40 wipi, toch? 40 wipi de man wipa man, maar if de man wipa man moro leki 40 wipi, da you brada ati obrona you tapu. Brada, temete utaki umgosuku unu histori pede po motona ngam den sanwe silek na law san metaki. Te igwa matawai. Tok luku a film dis na wan film sang dema vi po man so man ma dis na da so man dema vi pa manisi. Mana wan wet sade in matawai. Before matawai is my arkasani stok ina Bijbel i de bigis ma fik motona ngasani sing. Da dema be matawai dema itaki 40 wipi. Dat de mij wipi. Maar if je wipa am sa a 40 wipi, toch? If je wipa am sa a 40 wipi, ama ati obrona you. Je verstaan? Dus den dorpuf unu, brada matawai a wipi de. Weer samen tegen maar we jumpen gewoon naar Deuteronomium 26 vers 2. Kan? We lukken sa woord tot aan de Deuteronomium 26 vers 2. That thou shalt take of the first of all the fruit of the earth, which thou shalt bring of thy land, that the Yahweh thy Elohim given thee, and shall put it in a basket, and shall go unto the place where the Yahweh thy Elohim shall choose to please his name there. Amosai taki, take what grong, teo pour them nyamfina grong, that import them in one baskita. Toch? Te guatap se de ala desma di guatap se di plan gron sap tak de pu den gron nyam den de pot den go in one baskita. Dus dem chin sandisi, toch? Dem chin sandisi in luku den na yu kulturu yesuku. Den smaf unu go in a busi, de go in a busi. Dat de sand voor de voorouders hadden make before, na de same sand dat de make. Dus dat de desma guatap se, desma na in basket, desma ilai de sand den chakona sa awotu fa mosa ta kite go in grong, te go in a grong fi te prani te ba prani te yo os import de sand figo in basket anomitaki tog. Na awotu fu a mosa ye hawataki. En ala den sand disi den bigisma fu unu tu a fossi. We gaan naar Deuteronomium 24 vers 21. Goluku sa woord te kan. Deuteronomium 24 vers 21. When thou gatherest the grapes of thy vineyard,
thou shalt not clean it. Afterward, it shall be from the strangers, from the fatherless, and from the widow. You see? Amo saitagi. Te you opran wan grong fi, opran e grong. Te you go ous. You know mus ous a hair grong. Puro. Im libisani in a grong. Jidesma. Sana bim sade masraf den dede. Nanga gi den picking desma sana bi papa. Nanga den frame desma. Ala desma. Di bedena fosi, sago prani grong, sapta ki te yu bigisma kotuan grong, te a sana grong, noi desma no be tek alasan chagwe ina grong. Mi grandma altijd be tegu taki lipsan na baka, want lowe man kan kom de da de kan kon nyang de kan kon teki. Ala den brada nga de saf mi sabasana tobe gwa a vakansi na mi grandma. I'll take a lips na baka jilowe man. En dat na uno kultur asanat na ina Bible desmak moto nangin. Te desma pranwan grong, desma prana grong, dat desma lips san abaka met andere woorden taki trasma zou kom de kan fenap chiwanda teki. Kan desandis na sansa im sabi. Alla desandis de ina Bible. Je begrijpt. Je moet sabi suma na you. Den teken disi tok. Ala den teken disi na ta blaka mana nga ingi dende. You moet sabi suma na you. If you no sabi suma na you, you go lasi. Brip mi sa me te gida. A woord fu a mouse hij tok nelei. Moet draai kom baka na Torah. Je begrijpt toch? 400 jaar in Badem bij Soru, dat ik go ununa next, hoe komt monkey, hoe komt dit, hoe komt dat. Je begrijpt toch? No one presi in a Bijbel is aan dat no skrifi. Tak libi smak mot of monkey. Karo tak a mek libi smak dotif grong. Wet man dat ik mot of monkey, omdat de man je bribi. Je verstaan? Te desma be prang alisi ook toe brada. Desma ik prana alisi. Libi jini lowe man kan ma wogona Genesis 24 vers 47. And Isaac brought her into his mother Sarah's tent and took Rebekah, and she became his wife, and he loved her, and Isaac was comforted after his mother's death. Ici, te man tek wan vrouw na tap sei. Dan een vrouw libi na tap sei. Dat de bigis mau koma kandra. Dat de koma kandra. Maar des mau go des namita ki bepalen san we teki maar we doen fout. Die begrijpt omdraai kom baka na even vader. Die Isaac teki Rebecca a charen gona ine matenti. Dat betekent dat je also bij maitang. Toch? Na charen gona matenti. Dat wan taki nya meke lobby na nga eng. Toch? Ne a kwentro en vrouw. Anote igo snapu na fes wan pater of wan pastor. Dama lesi gi uit de Bijbel sama wani. Dama tegi taki i werlinga bij trouw. No, te teka vrouw. Igo siribi na nga vrouw. Da vrouw na you vrouw ba. Maar if you wani da je gi wan ceremony, je hoor wan face, ik kan hoor wan face. De ouders van kan met papieren over dat eigenlijk kunnen maar die strooien. Kan, maar we jumpen gona Job 8 vers 8. Golok sa woord tot dat lappe. Kan, vers 8. For inquire, I pray thee, of the former age, and prepare thyself to the church of their fathers.
Yop taki amai begi you fi actie voor den bigisma fi den grand apofi toch en make jezelf klaar voor onderzoeken den tatafi de onderzoek den bigisma fi dus amana story amai story taki epi no go do onderzoek you know sabi peik moto you know sabi suma yuna you lasigwe je begrijpt. Daarom maak je op het eigen taki, je moet onderzoeken den grand afo you, toch? Im zoeken de im actiebakaf den en ik go onderzoek den. Je begrijpt toch? U liep den san voor a grand afo ne u go tek den san disi. U go tek alla soort model kruispota o neki. Den san disi na wet man. Den san disi na wet Jezus. Den die fi ik grand afo ne ik trowe den ne go tek dem disi. Toch? Daarom ik meteen dat je de sansa de in a Bijbel schrijft, bepaalde de sansa de in a Bijbel na unu historie, na unu cultuur. Toch? Maar u pakt de san anders aan. Je begrijpt toch? U go do unu eigen sani. Je begrijpt toch? Lek val daarvoor troya watra ji amos ha je hawa dape. Te unu ego troya watra, une troya ji gado moro we karala soto gri. Je begrijpt toch? Daarom ik meteen dat omdraai kom baka na a Heavenly Father. Je begrijpt toch? Om een voor je kan een tattoo, na kruis. Je begrijpt toch? Dan gaat de wego beri schrijf je mij pot een kruis die hij grebi. Met tekenen van kruis dat hij toch? Dat hij you be the one man voor adidibili. Toch? Dat we gonna eigenlijk we gonna Prediker 8 vers 8. There is no man that had power over the Spirit to retain the Spirit. Neither had he power in the day of death. And there is none discharge in that war. Neither shall wickedness deliver those that are given to it. Desma untok. Ego suku hulp na verkeerde pressie. Luku sawan pastor edu nanga desma. Amai pote futua desma ere da man bon kwatra da ma wasen fesi trowe gwa desma. Ye ki den sama. We go suku ye pina afar kerde presi. A prediker 8 vers 8 taki. Toch? Junoma abi power over a spirit. Dus mis na you spirit sripi a deze spirit fita ka ulusi tok ina power anem tapu. A deze spirit fita ki tide yo dede tok juno abi power nem tapu. Juno man go a war dat tegen. Asman a wicked man sripi tok. A wicked sripi tok. Ik ben bijvoorbeeld even man kon do wicked tok. You know a power for poor a wicked that tapa man taka man do wicked. A man konf wicked a man utan do wicked. Dat a woord to tak ja. Dat is man fugo suku yepi. De suku yepi ala blaka manga inge suku yepi. Omdat samsa we go suka yepi na a verkeerde pressie. Je begrijpt dat? Je nog kan chari schreef go poti wa maninge eke sefi wa libisma eke sefi da ma poti futu na itapu da ma wasen fesi trowa itapu asande au chaye pigi amanda to chaye asana to chaye pigi au chablesigi anoki desma fuwe bribi snel in rommel u draai kom bakam na a Heavenly Father so me tegen fu draai kom bakam na Heavenly Father u lose de man is de man na devil. Unum wakabaka de manisin. A Bible that's understand santa une leisi to. U blakama une leisi da tamango leisi want to sanjo afama kona ne egi denki takama kits openbaren da ye bribi. Huh? Ye bribi. Hey, ko de elek nga usrefi brada. Ko de elek nga usrefi. Unu blakaman we long is suku hulp daarom ik weet ik alla soorten geloof pot tapu. Omdat na a hulp die we zoeken, maar we zoeken naar verkeerde pressie. Je begrijpt dat? Ko zoeken hulp naar Mosai Srefi. A Mosai Srefi je houdt toch naar ma zoeken hulp. Kono go zoeken hulp na sma, na libisma leku Srefi de noma je punu. We gaan naar Genesis 19 vers 3. Kan? Genesis 19 vers 3. And he pressed upon them greatly, and they turned into him and entered into his house.
And he made them a feast, and then baked unleavened bread, and they then eat. You see, Abraham though, Abraham make ongezuurde brood, toch? Ongezuurde brood en ama horon feest in de manjang. Maar a topic na ongezuurde brood. You ingi na nga blakamang, de meisje as saba brede funu dat mo gewoon sani, hè? Maar unu e baka brede zonder zuurdeiki. Dus unu go baka brede nanga bakpoeder nanga de soort sandati. Toch? Unu a brede as saba brede zou we meki toch? Na ongezuurde brood. Je begrijpt toch? Na dat unu e meki. En nadat Abraham be meki in atef Abraham, ik denk dat na de soort brede zou de mij meki giga zo nanga de soort deki brede. Ano den brede dati. We gaan naar Exodus 12 vers 15. 7 days shall ye eat unleavened bread, even the first day ye shall put away leaven out of your house. From whosoever eat leavened bread from the first day until the 7th day, the soul shall be cut off from Israel. Dus isi tanga asot model saba disi, demam tanga model saba disi as saba nore dema kame home bere dangen. Anu dat na lek fade bus kondres mananga inge me katap se uang. Ikame home saba bere de fem. Dus you have story talk na in a Bible ade. No manam kom tegi tak der bere de sa dema sawe nyanga so no na de bere dat dema be mek inate nak anebosta. Dema no beta in bigi, Abraham no beta in bigi town. In bigi foto na le faye tang in panda silape na so de man be tang in na de presi amos hij hoorde chief Israel 40 jaar in a wilderness. Ik denk dat na bombigi toren na bombigi highway nga san pasi bedape next year. Maar we gonna 1 Chronicles 5 vers 18 goluku sa woord dat op kan. 1 Chronicles 5 vers 18. The sons of Reuben, and the Gadites, and the half, the tribe of Manasseh, of violent men able to break buckler and sword, and to shoot with bow, and skillful in war, with 44,700, and threescore that went out to the war. Dus dit is na de in je brada funu, de mantaki. Tribe for Reuben, Manasseh, nanga Gad, de masabi sutu nanga bo. Maar we gaan lezen in een Sarantongo Bijbel. We lezen 1 Chronicles 5 vers 18. De man picking voor Reuben, nanga dem Gadite suma nanga hafu fuda, familie voor Manasseh. Disi ben de pung fetimang. Fetimang disi ben sabi fafu horida skill. Nanga horu. Disi beng sabi fa fu sutu nanga bo. En disi beng sabi fa fu feti beng de wang tranga legre. Fu fotenti na fodusung nanga sebi hondro nanga 60 feti mam disi beng go na da feti. Ishi? Dus de ingi de man in no man sutu pailen bo nga de man isi. If you denk dat je man sutu bo nga de ingi i lei. Dus a stam voor Reuben, Gad nanga a afu stam voor Manasseh, de man sabi sutu anga bo. Uno bigis man selefite de man be go e sutu na kriki e fisi, te de man hara pailen bo fu sutu, de man be sutu ook tu nanga bo. Je begrijpt? Dus you ingi brada nanga blaka brada unu historie nanga unu kulturu de in a Bijbel. Den tekenen sang desma bij do om een duizenden jaren naar dat de in unu. Je begrijpt toch? Dat de in unu. Anodelijk sademan komt tegen Yutaki im go boygi feswan kruis of im go boygi feswan beeld. Asan dat nee woroko. Ana sandak Abraham nanga demam Abraham Isaac anga Jacob bedin. Demam Jacob beta in tenti fale man bedin gado. Demam be go boy gi awan Christ of pot Christ de neki. No.
asan sa Mosai teguna dat unu mustu draai kom baka na Heavenly Father voor gehoor de wet van Mambaka in de 5 boek of Moses en bribi in Yahawashai en bondru kona wan voor bouw aan nation voor Israël baka. Kan if uno do dati minus samim tegunu mana dat do dat award et tegunu. Dat wordt John Pogona Revelation 14 vers 12 goluku sa award tak dape. Kan Revelation 14 verse 12. Here is the patience of the saint. Here are they that keep the commandments of Elohim and the faith of Yahweh. You see? Unu mus bribi ini den wet voor Moses en bribi ook toe in Yahweh. Hoor den wet voor Moses en bribi in Yahweh. Het boek voor openbaring, dit is naar de laatste boek, zijn no schrijf ik op elkaar den boek dit moro. Ik voor mij kon tegen dat de wet niet termoro, aan mij kori figo vervoeren, aan mij kori figo verkracht, aan mij kori figo leeg. Je begrijpt? Want na alle den zijn dat Amos hij tak unom doen. Je begrijpt dan? Aman die je sabi like Jezus, toch? Yahweh zei, aman dat leer me wansani, toch? En als aan dat man dat leer me in een woord voor een pa. Toch? Amang no bribi wawang na ini amos hai Yahweh. Amang no bribi taki eisa me bribi wang ini mi pa. No. Amang du sa empataki. Amang du awani fu empa. Ama pataki you go dede dem chief Israel na kroisi voor den sondu ama do en mek ago in vervulling. Toch? Ama no ko honda ama wakada go tapula matak elukuna me bibi ay mi pakaba ama do sa empataki en if amos hay taki hoor e wet do sa amantaki want je hawa sai srefi sa plek Jesus ama do sa empataki dat soort pastor kon tegi taki no asan dat netel moro. Kom op man. Kom op here. Go onderzoeken de Bijbel. Wees repita je cultuur na in de Bijbel. De je historie na in de Bijbel. Revelation 22 vers 14. Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter through the gates into the city. You see? If you want to be blessed, you must keep a most high commandments. If you don't want to be blessed, you no go keep a commandment for a most high. Je begrijpt? You must horen a commandments for a most high. Den commandments for a most high via ability via gopsa in de poorten. Maar if you niet do that, sorry you. No make no man concord you. No make no man concord tak den 5 boeken voor Moses nebos tamoro. No make no man concord you brada. Na libisma etaka ngai ano amos hay etak na ngayule fatak na ngalep chief Israel face to face tape na ina wilderness. No uno de na libisma etaka ngai yashe kotegi takawet fugado ne tel moro. No ko biribi de sandat yere. Daarom mek je op een soort oorlog in de grond tapu. Daarom mek je haat toeschrijven. If God wet net tel moro da fadang. Tegen je een contra a bijna 6 dus wet. Je hoort allemaal alleen dat die God in een one side mek je een reis zijn om roostopelijk alle day. Nou een wet van contra toch. Maar reis zijn no. Zij mek je een reis na kies makir alle day. Want a wet net tel moro dat je kan dus hij want niet toch. Je chef de no so to you. Als Congress de Amerika la de map om een wet, Europa ja de map om een wet te figo plaza strati lukusa uteki. Ja, kotegi met dat wet net hermoro. Desma die na Congress op de wet. Waman schreef san yuna wan pastor schreef you ka kotegi met dat op regels in je oso. Op regels in je oso. If one chief you contra one jonka e pesin sanino. No concordes ma. Maar we gaan lukken soort poorten de maitaki. We gaan naar Revelation 21 vers 12. And had a wall great and high, and had 12 gates, and at the gates 12 angels, and names written thereon, which are the name of the 12 tribes of the children of Israel.
Ik ga man kontegi met taki a gate na one biggie gate so one biggie port no more na hemel. You moet Jimmy one Bible tekst pe asan dat script taki na one biggie port no more ab de 12 poorten en de 12 poorten ab dem chief Israël en de neemt de script port dape. De neemt de script port dape. Uno cordes ma moro nang ab de false san sa we tegi de teach this ma. A Most High or Joshua if you tegi dem chief Israel taki a commandments from Most High neter moro na so biribi wan a Most High or Joshua einde of a day yo kon snapu gishen. En me begi ala blaka brada nang ala bak blaka sa. Take one Bible dat lazy go onderzoek visrefi. Luku history buku dat lazy. Go op internet dat sukusani dat lazy. Dat je nu komt met aan omensani. Want de heidens maar de travolks maar. Na omensan sabe kibri gigu blaka man de mij puspot tapanek no de. Je begrijpt toch? Bepaalde de historie voelen zijn bepaalde zijn zij op YouTube daar. Zo de man go look with de man tak enom. A man say wiki des maar. De mij west des aan poro. If they go look up penak enom man sheng. You black man you must wiki. De man die si e play like de man loop you maar de man na you money de man afanodu. Alla day de man kiri duizend voor unu. In model. Maar una ben door eten. Unu mus wiki kawang. Ulibi a hart sawe hart usrefi. Ulibi a soso libi sawe libi danga usrefi. Draai kom baka kon hori a wet fu a Most High. Uno volk no wan mamoro. Ugo stuka fu usrefi. Boom fur fu go askoro. Boom fur fu sa place. Boom fur fu sa de na beneland no sa place. Na unu di kwa foto kom a Most High send kwa foto fu college dan. Fu go teach den smaf unu sa no sa moro betre. Je begrijpt toch? Maar if je komt naar zijn place in die basa place in een smatori je takat op Facebook dat je mina nengi imsuku nengi srefi want you no love you people you no love you srefi you no love you people want if you love you people you no bogos don't hear the attacki san over you egisma trasma de jaso erg zo dan taki egisa de angit moto in wamma bere asma igo takasma tori na vreemdesma you ede say ne worokobun if you nanga use sa aponsa nice service fai drayengo te that de afonsa doing to yo one bar sabi so ma ulati je begrijpt toch? Na you wow bari den trasma do kon krea nga ya no to nga do go luku ye bare krema na ibe ko seng u kenki unu style in ala de model dat Israel u wiki ko ina trofa Mousa Yahwa toch? En dat die met unu upon blessed day go moro fara all Israel the one die go in a troop ban and the one die mus ko ete in a troop me se no blessed day ji unu in a ning fu Yahwa Bahashim Hamasiach Yahawashai and Uteki one blessed day go more Farah Israel wake up Israel fishi are true. Kan Shalom.